डीप स्टेट से मुराद वो लोग हैं जिनका हुकूमत के साथ कानूनी तौर पर तो कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन असल में हुकूमत सिर्फ वही लोग चला रहे हैं। इन चंद अफराद जो कि डीप स्टेट पर मुश्तमिल हैं, इनके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती। इसको आम ज़बान में एस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है। ये तकरीबन हर मुल्क की होती है, लेकिन सबसे अहम डीप स्टेट इस दुनिया में अमेरिका की है, क्योंकि अमेरिका की हुकूमत का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया के ऊपर पड़ता है। अब डीप स्टेट क्या एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इस बात का जवाब हमें इन बातों से पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप या उनसे पहले ओबामा या उनसे पहले जॉर्ज बुश के सदर मुंतखब होने से पहले इनके बयानात और बाद में उनके अमाल कैसे हैं। मिसाल के तौर पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन का अहम हिस्सा बनाए रखा था कि अमेरिका को दुनिया की जंगों से बाहर निकलना चाहिए। इसी तरह ओबामा भी कहते रहे, इसी तरह बुश भी कहते रहे, लेकिन बुश जब हुकूमत में आए तो बाद में वो भी अमेरिका को कई जंगों में लेके गए। ओबामा जब हुकूमत में आए तो वो भी अमेरिका को कई जंगों में। ट्रंप भी जब से सदर की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं तो वो अपनी बातों का पूरा नहीं उतर रहे। वो शाम के ऊपर हमलावर होने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो ईरान के साथ जंग के लिए जा रहे हैं। ये बातें इस बात को जाहिर करती हैं, चाहे कोई भी सदर आ जाए, उसका जैसा भी नजरिया हो, अमेरिका की जो पॉलिसी है वो चेंज नहीं होती। इसकी वजह ये है कि अमेरिका की पॉलिसी सदर नहीं बनाते। अमेरिका की पॉलिसी अमेरिका की डीप स्टेट बनाती है, जो कि हुकूमत को कई दहाइयों से चला रही है। सदर सिर्फ और सिर्फ नाम का सदर होता है। लेकिन ये डीप स्टेट में कौन से लोग शामिल हैं? इन डीप स्टेट में दुनिया के मिलिट्री और इंडस्ट्री के चंद वो बड़े टाइकून्स हैं जो कि बिलियनर्स हैं। इनके पास इतनी ज्यादा दौलत है कि पूरी दुनिया को आसानी से खरीद सकते हैं। ये लोग अमेरिका की सेनेट में भी हैं, अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी हैं, अमेरिका के ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बहुत बड़े फाइनेंशियल भी हैं। और ये लोग इतने ज्यादा अमीर हैं कि इनका इन्फ्लुएंस हर चीज के ऊपर है। अब इन लोगों में बहुत से खानदान शामिल है, तकरीबन 40 से 45 खानदान शामिल है, जिनमें रोथस्चाइल्ड जो कि दुनिया के बैंकिंग सिस्टम का मालिक है वो खानदान शामिल है, डैन गटलर जो कि दुनिया के ब्लड डायमंड्स कीड़ों का मालिक है, इसी तरह बुश खानदान, क्लिंटन खानदान, जॉर्ज सोरोस और जेफ एप्स्टीन खानदान वगैरह शामिल हैं। इनका होल्ड इस वक्त अमेरिका की पूरी मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर, पूरी की पूरी अमेरिका की पुलिस, पूरी की पूरी अमेरिका की थिंक टैंक, पूरी की पूरी CIA, पूरी की पूरी NSA के ऊपर। इसका सबूत ये है कि जो अमेरिका के सदर प्रेसिडेंशियल कैंपेन में जो बातें करते हैं वो सदर बनने के बाद उन पर पूरा नहीं उतरते। यानी कि अमेरिका की पॉलिसी गुज़िश्ता 50-60 सालों से बिल्कुल वही है और वो चेंज नहीं होगी। अब पॉलिसी क्या है? ये पॉलिसी वो है जो कि इन डीप स्टेट के खानदानों के लिए फायदेमंद है। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका किसी मुल्क के खिलाफ जंग के लिए जाता है तो इससे इन डीप स्टेट के खानदानों को क्या फायदा होगा? सबसे पहला फायदा ये कि इससे इन खानदानों को असला बेचने का मौका मिलेगा। दुनिया की टॉप 10 असला मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में से टॉप 7 अमेरिका की है। अब ये असला पूरी दुनिया को बेचते हैं और ये दोनों तरफ बेचते हैं, हुकूमत को भी बेचते हैं और हुकूमत के खिलाफ भी बेचते हैं। इसी तरह जैसे किसी मुल्क में जंग शुरू होती है तो वहाँ पर बहुत सी बीमारियां फैल जाती हैं बमबारी की वजह से, तो ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं इनको बहुत ज्यादा फायदा होता है। और सबसे अहम बात, इनकी पोर्न इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा है। जब भी किसी इलाके के लोग भूखे मर रहे होते हैं तो वो पैसों के लालच में पोर्न की तरफ आसानी से आ जाते हैं, और वो पोर्न इंडस्ट्री जिनके ये लोग मालिक हैं वो अभी तक चल रही है। आप खुद सोचिए कि इस वक्त तकरीबन दुनिया में हर मुल्क के अंदर पोर्न वीडियोस देखना बैन है, लेकिन क्या ये वाकई बैन है? सिर्फ गूगल की एक सर्च के ऊपर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कर देते हैं, हुकूमतें इनको जितना मर्जी बैन कर दें, ये लोग फिर भी नहीं बैन होते। पूरी दुनिया की हुकूमतें, पूरी दुनिया की एजेंसी जो मर्जी कर ले, ये पोर्न मूवीज फिर भी चल रही है। FIA जितनी मर्जी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर ले, ये फिर किसी न किसी तरीके से वेबसाइट फिर ओपन हो जाती है। हत्ता कि दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसी CIA और NSA भी अमेरिका में पोर्न को बैन होने के बावजूद पोर्न को नहीं रोक सकती। इसकी वजह यह है कि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल, इनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस दुनिया के ऊपर, और ये लोग जो चाहे कर सकते हैं। सद्दाम हुसैन जो कि इनका पपेट रह चुके हैं,
جیسے ہی اس نے ان لوگوں کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا نعرہ لگایا اور میڈیا کے اوپر ویپنز کر کے انہوں نے لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا کہ عراق کے اوپر حملہ کرنا جائز ہے، اور انہوں نے عراق کے اوپر حملہ کیا اور انہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے۔ اسی طرح شام میں بشار الاسد نے ان کا پپٹ بننے سے انکار کر دیا۔ Partners, they only accept followers. Even Europe is not a partner of the United States. That's to be very frank with you. So this is their problem with Syria. They need somebody to keep saying yes, yes man, a puppet, a marionette and so on. Somebody who can control by remote control. تو انہوں نے کیمیکل اٹیکس کا نعرہ لگا کر پوری دنیا کے ذہن کے اندر بٹھا دیا کہ بشار الاسد ایک جانور ہے، ایک کلر ہے، ایک ظالم حکمران ہے، اس کو اترنا چاہیے، اور پھر انہوں نے شام کے اوپر حملہ کر دیا۔ ایک اور اہم بات، بظاہر طور پر تو ان کو شام میں شکست ہوئی ہے، لیکن لاس ویگس میں ایٹ دی اینڈ ہاؤس ہمیشہ جیتتا ہے، اسی طرح ایٹ دی اینڈ یہ لوگ ہی جیتتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا اسلحہ تو بک گیا، ان لوگوں نے پیسہ بہت زیادہ کما لیا، ان لوگوں کو پورن انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے آرٹسٹ بہت زیادہ مل گئے ہیں، ان لوگوں کو دوائیاں بیچنے کے لیے بہت سے زیادہ بیماریاں مل گئی ہیں۔ تھم نیل پہ میں نے لکھا کہ یہ لوگ یہودی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود کو یہودی کہتے ہیں، اصل میں ان کا یہودیزم کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ یہودی ہوتے تو یہ لوگ ورلڈ وار 2 میں دونوں طرف اسلحہ کیوں بیچتے؟ ورلڈ وار 2 میں دونوں سائڈز پہ ان لوگوں نے اسلحہ بیچا۔ یہ یہودی صرف اس وجہ سے بنے ہیں تاکہ یہ سمپتھی حاصل کر سکے۔ جب ورلڈ وار 2 میں ان لوگوں کے اوپر ظلم ہوا تھا، اور ویسے بھی ان پہ اتنا زیادہ ظلم نہیں ہوا تھا جتنا یہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، ان لوگوں پہ ظلم ہوا تھا تو لوگوں کی سمپتھی ان کے ساتھ تھی، انہوں نے اپنی جب انڈسٹریز لگائی تو لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے وہاں سے ترقی کی۔ لیکن اگر یہ لوگ یہودی نہیں ہیں تو پھر اسرائیل کی کیا کہانی؟ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، یہ لوگ ادھر یہودیوں کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ فلسطینیوں کو مارنا چاہتے ہیں، جنگ مسلمان، یہ کچھ بھی نہیں۔ یہ سارے کا سارا کھیل پیسے کا ہے اور انفلوئنس کا ہے۔ اسرائیل کو کیوں بنایا گیا؟ تاکہ یہودیوں کے لیے ایک دیش، ایک ملک بنایا جائے، لیکن جب فلسطینی خود کہتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے ساتھ اسرائیل میں رہنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ 1992 میں فلسطینیوں نے خود کہا تھا کہ ہم یہودیوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن انہوں نے ان کے گھر واپس نہیں کیے۔ جب وہ لوگ یہودیوں کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ان لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ ان لوگوں کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان اور یہودی ایک ساتھ رہنے لگ گئے تو امن ہو جائے گا، اور امن ہو جائے گا تو ان لوگوں کو اسلحہ بیچنے کے لیے جنگیں نہیں ملیں گی۔ یہ صرف اور صرف جنگ کے لیے بہانے چاہتے ہیں۔ پہلے کمیونزم کیپٹلزم کا نعرہ لگایا گیا تھا، پوری دنیا میں بتایا گیا تھا کہ جی ڈیموکریسی آنی چاہیے، کیپٹلزم کو ختم کرو، ویتنام کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ جب ویتنام کے ساتھ جنگ ختم ہوگی تب انہوں نے سوچا کہ اب کمیونزم کے چند ہی ملک بچے ہیں، وہ کافی اسٹرانگ ہے، انہوں نے مسلم ٹیررزم کا نعرہ لگا دیا۔ مسلم ٹیررزم کا نعرہ لگا کے پہلے انہوں نے القاعدہ کو بنایا، پھر انہوں نے داعش کو بنایا، پھر النصرہ کو بنایا، پھر جیش الاسلام، جیش محمد، پتہ نہیں کتنی انہوں نے تنظیموں کو بنا دیا، صرف اور صرف تاکہ جنگ جاری رہ سکے اور ان کا اسلحہ دونوں طرف بکتا ہے۔ اب اس وقت حالات یہ ہیں کہ داعش تقریباً ختم ہو گئی ہے، القاعدہ کمزور ہو گئی ہے، تو یہ لوگ جان کے فلسطینیوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں اور ان کو میڈیا جان کے پروموٹ کر رہا ہے تاکہ کوئی اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ابھرے۔ کیونکہ جب فلسطینی لوگ جب اپنی حکومت سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی حکومت امریکہ کی پپٹ ہے، وہ لوگ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے ملک کے سیاستدانوں سے نفرت کرتے ہیں، تو ایک پاور کا ویکیوم بن جاتا ہے، اور یہ پاور کا ویکیوم اس وقت بن گیا ہے۔ جیسے ہی کوئی آرگنائزیشن، ٹیررسٹ آرگنائزیشن آ کے ان لوگوں کو کہے گی کہ ہم اسرائیل کے خلاف لڑیں گے، یہ فلسطینی فوراً اس میں شامل ہو جائیں گے اور بالکل القاعدہ، داعش اور النصرہ وغیرہ جیسی تنظیم بن جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہی انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کو خود بنایا۔ اب پورے کے پورے میڈل ایسٹ میں تب تک امن قائم نہیں ہو سکتا جب تک اسرائیل میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور ان لوگوں نے اسرائیل میں امن قائم ہونے دینا ہی نہیں۔ کیونکہ انہوں نے فلسطینیوں کو مارنا ہے، اور فلسطینی جب ہر طرح سے مار کھائیں گے تو دہشت گرد تنظیموں کی طرف جائیں گے جو کہ انہوں نے خود بنائی ہوں گی، تو وہ پھر دنیا میں مسلم ٹیررزم کا نام پھیلائیں گے، جنگ کو پھیلائیں گے، اور پھر اپنا اسلحہ دونوں طرف بیچیں۔ افغانستان میں بھی بالکل ایسے ہوا، انہوں نے اسلحہ بیچنے کے لیے اٹیک کیا، اور صرف اس وجہ سے کہ ان کا اسلحہ بکتا تھا انہوں نے جنگ کو لمبا کیا۔
खुद इन्होंने जानबूझकर जंग को इतना लंबा किया है, 16-17 साल हो गए और जंग अभी तक नहीं जीत सके। हत्ता कि बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कि 70% से ज्यादा इलाके के ऊपर तालिबान का कब्जा। ये लोग अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए नहीं आए, ये लोग दुनिया में कई अमन कायम करने, डेमोक्रेसी कायम करने, किसी डिक्टेटर को हटाने के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आते हैं ताकि दुनिया में जंगें जारी रहें और इनका असला बिक सके, इनकी दवाइयाँ बिक सके। अब इन लोगों के बारे में बहुत कुछ है बोलने के लिए। मिसाल के तौर पर एनजीओ को, अब पाकिस्तान में बहुत सी एनजीओ हैं जो कि खवातीन के पर्दे वगैरह और इनको स्कार्फ वगैरह लेने को कंडेम करती हैं और ये फेमिनिज्म का नारा लगाती हैं, जी इक्वालिटी होनी चाहिए। अब अक्सर तकरीबन सब पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ साजिश है, यहूदियों की साजिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एनजीओ भी उन्हीं लोगों के कहने के ऊपर काम करती है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर एक औरत जो कि पर्दा करती है या स्कार्फ करती है, उसका मेकअप कितना लगेगा, उसके कपड़ों के ऊपर कितना खर्चा आएगा, उसके हेयर्स के ऊपर कितना खर्चा आएगा, इसके बरक्स जब वो औरत हिजाब को उतार लेगी, फैंसी सूट्स पहन के आएगी, तो उसका मेकअप के ऊपर कितना खर्चा आएगा, उसके जूतियों के ऊपर कितना खर्चा आएगा, उसके हेयर्स के ऊपर कितना खर्चा आएगा। ये फेमिनिज्म का नारा सिर्फ इस वजह से लगा रहे हैं इनकी मेकअप इंडस्ट्री को ज्यादा कस्टमर्स मिल सके, इनकी शैम्पू इंडस्ट्री को ज्यादा कस्टमर मिल सके। हमें एक कंज्यूमर सोसाइटी बना दिया गया, पूरी दुनिया को बना दिया गया। और ये डीप स्टेट जो कि अमेरिका की है, इसका इन्फ्लुएंस ना सिर्फ अमेरिका के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर। सीरिया के इलाके ईस्टर्न गोता के एक दूमा शहर में एक केमिकल अटैक की अफवाह है। अब केमिकल अटैक की वो जो वीडियो है, उसको कोई अगर अंधा शख्स भी देखे ना, तो वो भी देख के कह सकता है कि ये केमिकल अटैक की वीडियो नहीं है, ये फेक है। लेकिन इन्होंने अचानक केमिकल अटैक की वीडियो आई, पूरी दुनिया के मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया, केमिकल अटैक हुआ, केमिकल अटैक हुआ। हत्ता कि मैंने खुद ब्रिटिश पार्लियामेंट का सेशन सुना, 3-4 घंटे के सेशन के अंदर तमाम MNAs और तमाम सेंटर्स ने अपनी हर बात को शुरू करने से पहले वो ये कहते थे क्योंकि बशारुल असद सीरिया में लोगों मासूम बच्चों के ऊपर केमिकल अटैक कर रहा है तो हमें ये करना चाहिए, क्योंकि वो केमिकल अटैक कर रहा है। तमाम सेनेटर्स ने अपनी बात शुरू करने से पहले केमिकल अटैक का जिक्र किया। ये बात कर करके उन्होंने लोगों के ज़हन में ये बात बिठा दी कि केमिकल अटैक हुआ है और उन्होंने शाम के ऊपर 103 मिसाइल दाग दी। अब उन मिसाइलों के बाद पता चला कि केमिकल अटैक तो हुआ ही नहीं। जिस तरह इन्होंने इराक में हमला करने से पहले ये एक 16 साल की लड़की ने यूनाइटेड नेशन में बैठकर रोकर बयान दिया था कि किस तरह इराकी हुकूमत लोगों को मार रही है, बच्चों को मार रही है। They took the babies out of the incubators. Took the incubators and left the children to die on the cold floor. इन्होंने इराक के ऊपर हमला कर लाखों लोगों को मार दिया, बाद में पता चला कि वो बच्चियां झूठ बोला था। इसी तरह शाम के बारे में आपको झूठ बोला जाता, इसी तरह अफगानिस्तान के बारे में आपको झूठ बोला जाता। दुनिया में जहां भी अमेरिका वार के लिए गई, हत्ता कि सोमालिया की अशबाब एजेंसी के बारे में झूठ बोला जाता। और ये एशिया की बात है, अफ्रीका में ये लोग क्या कर रहे हैं इसका किसी को जिक्र नहीं। मैंने 2 वीडियोस बनाई है, एक सोमालिया के ऊपर, एक कोंगो के ऊपर, तो वो वीडियोस देखकर आपको हल्का सा अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है। वहाँ पे तो इंसानियत है ही नहीं। ये लोग आसानी के साथ लोगों को बेवकूफ बना लेते हैं क्योंकि इनके पास मीडिया है। दुनिया में इस वक्त कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का चैनल, कोई एक भी चैनल ऐसा नहीं है जो इंडिपेंडेंट है। सबके सब बायस्ड हैं, सबके सब गलत खबरें फैलाते हैं, कोई एक भी चैनल ऐसा नहीं। अब एक सवाल कि डोनाल्ड ट्रंप कैसे इंसान। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करने से पहले ये बात ध्यान में रखो कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में अमेरिका की जंगों के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद की थी। उसने बहुत ज्यादा तनकीद की थी। उसने बारहा ये कहा था कि अमेरिका को दुनिया की जंगों से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन ये बात तो ओबामा ने भी अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में कही थी और ये बात बुश ने भी कही थी। तो बुश जब सदर बना तो उसने क्या किया वो भी आपको पता है, ओबामा ने क्या किया वो भी आपको पता है, और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है वो भी आपको पता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ओबामा और बुश से डिफरेंट है। डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए हिलरी क्लिंटन थे। अब क्लिंटन खानदान खुद डीप स्टेट का हिस्सा है, तो वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह हिलरी क्लिंटन को जिताया जा सके। इसके लिए आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी ज्यादा मीडिया कैंपेन हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की। यहाँ तक के लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को पागल कहना शुरू कर दिया था। इतनी ज्यादा मीडिया कैंपेन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हुई है और अभी तक हो रही है। इसकी वजह यह है कि डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप से डरती है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद एक खरबपति है। ये ओबामा की तरह कमजोर बंदा नहीं है जो डर जाएगा। ये खुद एक खरबपति बिलियनियर बंदा है और ये ट्रंप डीप स्टेट के खिलाफ इस वक्त लड़ रहा है।
اس کی پالیسی سے نہیں آپ کو لگے گا، کیونکہ پالیسیز تو وہی ہیں جو میکل کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ احتیاط سے کام لے رہا ہے، کیونکہ ایک بار پہلے بھی امریکن پریزیڈنٹ کینیڈی نے ڈیپ اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، اور کینیڈی کو ڈیپ اسٹیٹ نے خاندان سمیت قتل کروا دیا تھا، حتیٰ کہ اس کے ایک چھوٹے بیٹے کو بھی قتل کروا دیا تھا، جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ احتیاط کے ساتھ کام لے رہا ہے۔ 7 بہت زیادہ سینئر ٹیکنوکریٹس جو کہ ڈیپ اسٹیٹ کا حصہ تھے، ان سب کو ڈونلڈ ٹرمپ نے نوکری سے نکالا۔ اس کے علاوہ وائٹ ہاؤس کے اور بھی بہت سے افراد کو اس نے نوکری سے نکالا ہے، اور یہ چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ان نون میڈیا آؤٹ لیٹ پہ ایک ان نون سورس کیو کے نام سے بھی آیا تھا جو کہ ڈیپ اسٹیٹ کو ایکسپوز کر رہا تھا، اور یہ بھی سسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ہی ہو۔ تو میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ 2 طرح سے جی سکتے ہیں۔ ایک تو آپ اس طرح بیوقوف بن کے جی سکتے ہیں جس طرح اب تک آپ جی رہے ہیں، یا آپ ان باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ کر تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم لوگ دوسرے لوگوں کو بتا سکتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے لوگوں کو بتاتے رہیں، شاید ایک دن ہمارے پاس فوج اکٹھی ہو جائے جس سے ہم ان لوگوں کے خلاف لڑ سکیں۔ اس کے علاوہ اگلی ویڈیو میں میں چند اور کارناموں کا ذکر کروں گا جو کہ ڈیپ اسٹیٹ کر رہی ہے، جن میں سے آپ لوگوں کا ضمیر جگانے کے لیے میں کارنامہ بتاؤں گا، وہ ہے چائلڈ سیکس، چائلڈ سلیوز۔ گزشتہ دنوں ناروے میں 150 ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا جس میں چائلڈ سیکس کی موویز شامل ہیں وہ پکڑا گیا۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر 24 گھنٹے ویڈیو چلتی رہے اور سارے سال چلتی رہے تو یہ ڈیٹا اتنا ہے کہ 17 سال تک ویڈیو لگاتار چلتی رہی۔ اس کے علاوہ امریکن ویکسین بورڈوں کے پاس 60,000 بچے بھی پکڑے گئے ہیں، پیزا گیٹ اسکینڈل بھی ہے۔ یہ سارا کچھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کا ضمیر جاگ جائے، تو زیادہ سے زیادہ اس میسیج کو بتائیں، پبلک ٹاکس کے اوپر، گروپ ٹاسک کے اندر اس میسیج کو پھیلائیں تاکہ ہم ایک ایسی فوج اکٹھی کر سکیں کہ ان لوگوں کو شکست دے، ورنہ بیوقوفوں کی طرح تو ہم پہلے بھی جی رہے ہیں تو باقی کی زندگی بھی جی دیں گے۔